नमस्कार। कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट बा चुक्तिभित्तिक शिक्षक हाईस्कूल बाहरी जाइछि। तो जो मैंने बीएड करछंती ता संगे ओएसटीटी मध्य पास करछंती एवं जो मैंने ओएसटीटी मध्य पास करि नाहंती से माने मध्य एही पदवी पई आवेदन करि पारिबे। तो आसंतु आजिर एही वीडियो को आपनको स्वागत करूछि मु। तो प्रथमे जानिबा जे एही नोटिफिकेशन विषय रे। तो ए नोटिफिकेशन को प्रथमे आपण मालकानगिरी ऑफिशियल वेबसाइट को जाइकरी आपण डाउनलोड करि पारिबे। तो मु आपण मानको पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक दे दिछि, आपण सेटा डाउनलोड करदेबे। तो एही वीडियो रे मु आपण माननकु कंप्लीट कहबी जे केमिति आवेदन करिवे, आवेदन करिवार शेष तारीख केते, दरमा केते, पदवी संख्या केते रहिछि एवं आपण मानकर चयन प्रक्रिया बा सिलेक्शन प्रोसीजर केमिति रहिछि समस्त सूचना मु एही वीडियो रे मु कहिछि। तेणु आपण माननको अनुरोध एही वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। आ जदि सब्सक्राइब करनांदी ताले सब्सक्राइब करि दियंतु। तो प्रथम जानिबा एही नोटिफिकेशन विषय रे। एही नोटिफिकेशन टी एसटीएससी डेवलपमेंट सेक्शन मालकानगिरी पक्षर बाहरी एथिरे अछि जे कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर अपॉइंटमेंट हबो हाई स्कूल पई। एथिरे आवेदन करिवार शेष तारीख होउछि डिसेंबर मास 12 तारीख। डिसेंबर 12 तारीख पूर्व आपण आवेदन करिवे। तो नेक्स्ट जानिबा वैकेंसी केते रहिछि। प्रथमे बीए बीएड कथा देखिबा। तो सेथिरे वैकेंसी रहिछि 20 टी। सेथिरे अनरिजर्व पई 7 टी, अनरिजर्व वुमेन पई 3 टी, एससी पीसी पई 1 टी, एसटी पई 4 टी, एसटी वुमेन्स पई 2 टी, एससी पई 2 टी, एससी वुमेन्स पई 1 टी, टोटल 20। सेही बडी बीएससी बीएड जोतरे पीसीएम रहिछि सेथिरे 9 टी पदवी, अनरिजर्व पई 2 टी, अनरिजर्व वुमेन पई 1 टी, एससी पीसी पई 1 टी, एसटी पई 2 टी, एसटी वुमेन्स पई 1 टी, एससी पई 1 टी, एससी वुमेन्स पई 1 टी। सेही बडी बीएससी बीएड सीबीजेड कथा देखिबा। तो सेथिरे 12 टी पदवी रहिछि वैकेंसी, अनरिजर्व पई 5 टी, अनरिजर्व वुमेन पई 3 टी, एससी बीसी पई 1 टी, एसटी पई 1 टी, एसटी वुमेन्स पई 1 टी, एससी पई 1 टी आउ एससी वुमेन पई नाही। तापर से भी सेही बडी आसिला आपण मानकर हिंदी टीचर रे 8 टी पदवी, सेथिरे मध्य कैटेगरी वाइज अलग अलग वैकेंसी अछि। तापर संस्कृत पई मध्य अछि 7 टी, सेति मध्यरु अनरिजर्व पई 3 टी एंते देखि पारुछंती। सेही बडी पीटी मध्य 9 टी पदवी बाहरिछि। तो समुदाय पदवी होउछि 65 बा 65। तापर जानिबा क्वालिफिकेशन। प्रथम आमे डिस्कशन करिबा टीजीटी आर्ट्स जो रहिछि बीए बीएड माननको पई। आपण माननको क्वालिफिकेशन हबो बीएड रे मिनिमम 50%, एसटी एससी पीएच एससी बीसी माननको पई मिनिमम 45%। तापर आसला टीजीटी साइंस जोटा कि अछि पीसीएम एवं सीबीजेड बीएससी बीएड कथा। एथिरे मध्य आपण मानकर पई बीएड रे 50%, एसटी एससी पीएच एससी बीसी मानक पई 45%। ता सहित आपण मानकर जो रहिछि संस्कृत टीचर मानक पई मध्य बीएड रे 50% आउ एससी एसटी मानक पई 45%। तापर संस्कृत टीचर पई से माने मिनिमम शास्त्री कोर्स करथिबे जोतरे कि 50% मिनिमम मार्क थिबो। एसटी एससी आउ पीएच एससी बीसी मानक पई मिनिमम 45%। किंबा शास्त्री न करथिले आपण आचार्य करथिले मध्य चलिबो, किंतु जस्नाचार्य एवं आयुर्वेदाचार्य छाड़ीकी। तापर नेक्स्ट जानिबा आसंतु हिंदी टीचर पई। हिंदी टीचर पई क्वालिफिकेशन कोन हबो बीएड रे 50% एवं आपनकर ऑनर्स कोन थिबो ना हिंदी। तो एसटी एसटी मानक पई 45%। तापर आपण एमए करथिबे हिंदी रे जोथरे कि आपनकर 50% मिनिमम मार्क थिबो। तापर नेक्स्ट जानिबा आसंतु पीटी टीचर मानक पई। पीटी टीचर मानक पई आपण जो रहिछि आपनकर सीपीएड किबा बीपीएड किबा एमपीएड सेथिरे आपनकर 50% मिनिमम आउ एसटीएससी मानक पई 45%। तो जो माने ओएसटीटी पास करछन्ते से माने आवेदन करि पारिबे, आ जो माने पास करनांती से माने मध्य आवेदन करि पारिबे। तो जो माने ओएसटीटी पास करनांती से माने केमिति आवेदन करिवे मु कहि देबे आपण मानकू जे आपण जते बेले आपनकर अप्लाई करिवे, जते बेले आपनकू सिलेक्शन पई चांस दिया जिवो से बेले आपण कोन करिवे गोटी एफिडेविट देबे। आपनको एफिडेविट रे गोटी एग्रीमेंट करिया को पड़िबो जे आपण 3 वर्ष मध्य रे ओएसटीटी क्लियर करिवे। तो जो माने ओएसटीटी पास करनांती से माने मध्य पकई पारिबे। तो प्रथमे आपण मानको मालकानगिरी रे जो अछंती ओएसटीटी पास पिला तांकू प्राधान्य दिया जिवो। तापर जदि मालकानगिरी रे सेमती पिला नाहंती ताले सेकंड प्रेफरेंस हिसाब रे अलगा जिल्ला पिला माननकू निया जिवो। तो एथिरे आपण माने जो भाउछंती होम लिस्ट पई, तो सेथिरे आपण होम लिस्ट पई कहउछंती जे केवल मालकानगिरी पिला पकेइबे ना, सेमती होबो नाही। जदि पिला नथिबे, जदि सफिशिएंट कैंडिडेट अवेलेबल नथिबे ताहले अलगा लिस्ट पिला मध्य आराम से पकई पारिबे। एथिरे कोनसी असुविधा
ରହିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଦରମା କେତେ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ବେସିସ୍ରେ ଯେଉଁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ହାଇସ୍କୁଲ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦରମା ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦରମା ରହିଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ବିଏ ବିଏଡ଼୍। ବିଏ ବିଏଡ଼୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି 16,880। ସେଇଭଳି ବିଏସ୍ସି ବିଏଡ଼୍ ପିସି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 16,880। ବିଏସ୍ସି ବିଏଡ଼୍ ସିବିଜେଡ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 16,880। ହିନ୍ଦୀ ଟିଚର ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ 16,880 ଆଉ ଅନଟ୍ରେଣ୍ଡ ପାଇଁ 10,000। ତ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 16,880 ଅନଟ୍ରେଣ୍ଡ ପାଇଁ 10,000। କିନ୍ତୁ ପିଏଡ୍ ପାଇଁ ଅଛି 9,250। ଇଏ ଥିଲା ଦରମା। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେମିତି ଆବେଦନ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଅଫଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିବେ। ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ମୁଁ କହିଦେଇଛି ଡିସେମ୍ବର ମାସ 12 ତାରିଖ। ତ ଆପଣ ନିଜ ନିଜ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ସେଲ୍ଫ ଜେରକ୍ସ କପିର ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ କରିବେ ଏବଂ ଏକ ଏନଭଲପରେ ପୁରେଇ ଆପଣ ପଠାଇବେ କେଉଁଠି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱେଲଫେୟାର ଅଫିସର ମାଲକାନଗିରି ପୋଷ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ ମାଲକାନଗିରି ପିନ୍ 764045। ଆପଣମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ପଠାଇ ପାରିବେ। ତ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ପୋଷ୍ଟରେ ପଠାଇବାର ଶେଷ ତାରିଖ ଡିସେମ୍ବର 22। ତ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର କେମିତି ହେବ? ତ ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କର ମାର୍କ ବେସିସ୍ରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ। କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ହେବନି, କେବଳ ମାର୍କ ବେସିସ୍ରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ହାଇସ୍କୁଲ ଏକ୍ଜାମ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଏ କିମ୍ବା ବିକମ୍ କିମ୍ବା ବିଏସ୍ସି ଅଛି ତାର ଏକ୍ଜାମର ରେଜଲ୍ଟ ମାର୍କ ଏବଂ ବିଏଡ଼୍ର ମାର୍କ, ଏହି ତିନିଟି ମାର୍କକୁ ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ। ତ ଏହା ଥିଲା ସିଲେକ୍ସନ୍ କେମିତି ହେବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଜାଣିବା ଆସନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଜାଣିବା ଯେ ଡକୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର। ଆପଣ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଡକୁମେଣ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ଦେବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେତିକି ଏକାଡେମିକ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅଛି ମିନିମମ୍ ହାଇସ୍କୁଲରୁ ଅପ୍ ଟୁ ଓଏସଟିଏଟି ବିଏଡ଼୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କସିଟ୍ ଏବଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଜେରକ୍ସ କପିରେ ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ ରହିବ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏସଟି ଏସସି ଏସସି ବିସି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଜେରକ୍ସ କପିରେ ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍। ତାପରେ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତାର ମଧ୍ୟ ଜେରକ୍ସରେ ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍। ତାପରେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼। ତାପରେ ଆସିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଏସ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ କିମ୍ବା ସ୍ପୋର୍ଟ ପର୍ସନ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ ରହିଥିବ। ତାପରେ 2ଟି ରିସେଣ୍ଟ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ ରହିଥିବ। ତାପରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେବେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ୍ ହିସାବରେ ଧରାଯିବ। ତାପରେ ଆପଣ ଯେତିକି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ଦୟାକରି କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟରରେ ଲେଖିବେ। ଏନଭେଲପକୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟରରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟାଲ ଷ୍ଟାମ୍ପ 25 ଟଙ୍କିଆ 2ଟି ପୋଷ୍ଟାଲ ଷ୍ଟାମ୍ପ ତାପରେ ଆପଣ ଦେବେ। ତାପରେ ଜେନେରାଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯେ ସେମାନେ 100 ଟଙ୍କାର ଗୋଟିଏ ଆଇପିଓ ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଏସଟି ଏସସି ପିଏସ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେମାନେ ଏହା ନଦେଲେ ବି ଚଳିବ, ସେମାନେ ଦେବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ ତ ସେମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ସବମିଟ୍ କରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତ ଏହା ଥିଲା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ କେମିତି ଆବେଦନ କରିବେ, ଦରମା କେତେ ରହିଛି, ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଜର କେମିତି ଅଛି, ସବୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହିଲି। ତ ଦୟାକରି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ଲିଜ୍ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।